Bu, di, Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi. Sekarang mau jalan-jalan di tengah-tengah perkebunan, mau nyari temen yang lagi burung liar. Dar, ngendi? Oh, oke, sniper andal pakai ketapel, anak burung lagi diintai. Kita di sini Dar. Enggal Dar. Nah, cik. Manuk apa Dar? Ketilang. Kondisi ning kebon hampir kayak ning alas. Burung-burungnya cakep-cakep perkicone. Coba ngitung ning Dar. Ning Dek. Teman-teman, oke, lagi buru burung. Biasanya pakai tembakan atau tembakan angin, tapi ini pakai ketapel, nggak kalah serunya. Dhuwur Dar.
Mundur. Ki kebun siapa ki sih, Ter? Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi fil alamin. Nala Sulaiman fil alamin. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Tinggal kena, Ter. Anu kapok sih, Ter? Bread. Kesingene, Ter. Dimik. Itu kan. Kita harus ngeliat, Ter. Hilang. Dimik kayak sniper handal. Hampir kena. Bu. Jadi Ter. Aduh.
Melayu nek.